ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی نفسیات کو کس طرح سے سمجھا جائے. بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ بہت زیادہ کی جاتی ہے. اس ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے وہ عدم اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں, ان میں کانفیڈنس لیول کم ہو جاتا ہے, وہ اپنی بات کو کہنے سے ڈرتے ہیں, وہ اپنے پیرنٹس کو اپنا دوست نہیں سمجھتے بلکہ وہ اپنے پیرنٹس کو ایک جسے کہتے ہیں رولنگ پرسن سمجھتے ہیں جو ان پہ جسٹ رول کر رہا ہے, دیٹس اٹ. تو اس حوالے سے جو بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس کی کمی ہو جاتی ہے اور یہ جو ڈانٹ ڈپٹ غصہ جو ہوتا ہے اس پہ بچوں کی نفسیات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور ماہر نفسیات علی اجمل صاحب. جی السلام علیکم علی. جی وعلیکم السلام. علی کیا حال ہے آپ کا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, تھینک یو. علی ہم یہاں پر بات کریں بچوں کی نفسیات پر جس پر خاصے برا اثر پڑتا ہے جب والدین جو ہوتے ہیں ان پہ ایکسٹرا ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ بچوں کی جو نفسیات ہے وہ کتنی افیکٹ ہوتی ہے ان چیزوں سے؟ جی بالکل, بچوں کی نفسیات والدین کی ڈانٹ ڈپٹ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے اور اس سے بچوں کی شخصیت پہ, ان کے ذہن پہ بہت ہی منفی اثرات ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے خود ہی شروع میں بتا دیا کہ اس سے بچوں میں جو خود اعتمادی ہے اس کی کمی واقع ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو جسٹ ایک بات ہے, اگر کوئی پیرنٹس پڑھتے ہیں تو اس سے نہ صرف کہ صرف بچوں میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے بلکہ ان کی بہت سارے ان پر جذباتی مسائل بھی ہوتے ہیں. وہ ریبل ہو جاتے ہیں, بات نہیں مانتے, ریزسٹ کرتے ہیں. جو ہمارے سوسائٹی کے جو سوسائٹل نارمز ہم نے ان کو طور طریقے سکھانے ہیں وہ ٹھیک طرح سے نہیں سیکھ پاتے, اور اس کے بعد جو ان کی تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں بچوں کی وہ بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اگر والدین ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. اکثر دیکھا یہ گیا کہ ہم بچوں کو جو ڈانٹتے ہیں وہ ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے ڈانٹتے ہیں, ان کو کوئی چیزیں سکھانے کے لیے ڈانٹتے ہیں. نو ڈاؤٹ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی طرف سے بچوں کو ان کی بھلائی کے لیے ہی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کے اچھے کے لیے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے. لیکن جس مقصد کے لیے ہم ڈانٹتے ہیں, عام طور پہ دیکھا یہ گیا کہ جس مقصد کے لیے پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں وہ ڈانٹ ڈپٹ وہ مقصد کو پورا کرنے کی بجائے اس کا الٹ مقصد جو ہے وہ پورا کر رہی ہوتی ہے. مثلا کہ جیسے ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے ہم بچوں کو بعض اوقات ڈسپلن جیسے سکھاتے ہیں, کوئی تمیز سکھا دی. اس کے علاوہ اگر پیرنٹس بچوں سے کچھ منوانا چاہتے ہیں تو تب ڈانٹتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کو سو کال اپنی طرف سے راہ راست پہ لانے کے لیے ڈانٹا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ڈانٹ ڈپٹ پیرنٹس عام طور پہ مقصد کے تھرو کے لیے کرتے ہیں, لیکن ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے وہ بالکل اس مقصد کے اینٹی زور لگا رہے ہوتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اس کے سوا کہ بچوں میں جذباتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ جو خود اعتمادی کی کمی. اور اس کے بعد بائی دا وے یہ صرف یہاں تک بات نہیں رکتی, دیکھا گیا ریسرچ میں یہ آیا اور میرے اپنے ایکسپیرینس میں, میرے کلینک میں یہ میرے ایکسپیرینس میں آیا کہ جن بچوں کو والدین بچپن میں بہت زیادہ ڈانٹے یا ان سے بہت زیادہ ان کا فاصلہ گیپ ہو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان, تو یہ نہ صرف کہ بچوں کے بچپن کی حد تک محدود رہتی ہے یہ چیزیں, بلکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, کوئی نوجوان ہو گئے, اڈلٹ بن گئے, ان کی شخصیت پہ تب بھی وہ اثرات رہتے ہیں جو کہ والدین کی بے جا ڈانٹ ڈپٹ نے ان پہ کیے ہوتے ہیں. بچپن میں تو آبویسلی ان کو بچپن میں تو آبویسلی ان کو مسئلے ہوں گے ڈانٹ ڈپٹ کے, لیکن یہ ساری زندگی ساتھ چلتا ہے کیونکہ بچپن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور بچوں کے لیے جو پیرنٹس ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر بچے نے 3 سال یا اس سے بعد عام طور پہ دیکھا گیا کہ ہمارے کلچر میں بچہ باہر جاتا ہے, کچھ اسکول گوئنگ ایج ہوتی ہے, اس سے پہلے جو بڑے اوائل اس کے سال ہوتے ہیں اس میں جو بچہ ہے وہ اب اس کے جو سارا محور ہے, اس کے جو سگنیفیکینٹ ادرس ہیں وہ اس کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. اب اگر پیرنٹس بچے کو اتنا زیادہ وہ انیشیل سٹارٹ کے سالوں میں پیرنٹس کا اور بچوں کا ایک بانڈ ہوتا ہے جو کہ
बच्चों की सारी जिंदगी के लिए बड़ा अहम होता है। उसमें बच्चे का और तो कहीं इंटरेक्शन होता नहीं है पेरेंट्स के अलावा। तो अगर वो, क्योंकि इस तरह का हमारा रिलेशन पेरेंट्स से होता है कि अगर फिर पेरेंट्स बच्चों को डांटे, इवन के 3 साल के बाद जब भी बच्चों को डांटे, तो वो ना सिर्फ ये बात बचपन तक महदूद रहती है, बल्कि ये उनकी जब वो अडल्ट हो जाते हैं, इस डांट डपट का असर उनकी अडल्ट लाइफ पे भी होता है। और बल्कि जब कोई शख्स अगर बूढ़ा भी हो जाए, अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में भी हो, तब भी वो जो उसको बचपन की डांट डपट है, पेरेंट्स की बेजा डांट डपट, ज्यादा डांट डपट, उसका इफेक्ट होता है। और फिर ऑब्वियसली जब वो अपने बच्चों की ट्रेनिंग कोई ऐसा शख्स करता है और उसके बाद इवन कि अपने नहीं करता है, तो ये देखने में ये आया है कि वो जो बचपन की उसकी डांट डपट जो उस पे हुई है, उसकी पूरी जिंदगी पे, ज्यादातर उसके बचपन पे, उसके बाद पूरी जिंदगी पे, और फिर उसकी आने वाली कम से कम 2 जो नस्लें हैं उन पे इसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो रहता है। तो ये ना सिर्फ बात जी आपने यहाँ पर बात की कि उसकी जिंदगी पर और उसकी काफी मतलब अडल्ट लाइफ तक उस पे इसका असर रहता है और वो एक मिजाज अपना इस तरह से डेवलप कर लेता है। लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां पर बच्चों को डांटना बहुत जरूरी होता है, उनको सही और गलत का फर्क बताने के लिए। जैसे अगर कोई बच्चा खाना नहीं खा रहा तो हमें अगर उसको प्यार से खाना खिलाने की कोशिश की लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा, तो वहां डांटना जरूरी है। अगर कोई बच्चा, जैसे अब एक एग्जांपल हम अक्सर कोट किया करते हैं कि अगर बच्चा आग से खेलने को कह रहा है तो डेफिनेटली हम उसे आग नहीं दे सकते खेलने के लिए। अगर वो मैच बॉक्स मांग रहा है खेलने के लिए तो हम उसे मैच बॉक्स नहीं पकड़ा सकते हाथ में। इस सिनेरियो में हमें उसे प्यार से समझाना पड़ेगा, और अगर वो प्यार से नहीं समझता तो हमें उसे डांट डपट करके समझाना पड़ेगा। इस हालात में, इस सिचुएशन में भी अगर हम डांटे नहीं तो फिर हम बच्चे को कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, जो जहां तक डांट की बात है, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा और बड़ा रियलिस्टिक सिनेरियो दिया कि अगर बाजुकात ऐसे अक्सर हो जाते हैं कि बच्चों पे हमें सख्ती करनी पड़ती है, डांटना पड़ता है। अच्छा, इसमें ना एक चीज ये समझ लेनी चाहिए कि एक तो बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों को ना, तो मैं कभी सुजेस्ट करता हूं कि बिल्कुल डांट डपट 0 होनी चाहिए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। कभी हमने बच्चों को सख्ती करनी पड़ जाती है उनके फायदे के लिए कि वो ठीक तरह से, जैसे आपने एक बड़ा अच्छा सिनेरियो बताया। अब इसमें ना यहां पे 2 चीजें समझने वाली हैं कि अक्सर जो पेरेंट्स हैं उनको लगता ये है, उन्होंने पेरेंटिंग का अपना बात पे बच्चे को डांटना, तो ये जो एक तो बेजा डांट है ये बहुत नुकसानदेह है, और उसके बाद ज्यादा डांट जो है वो भी बहुत नुकसानदेह है। अगर डांटना पड़ जाता है, बिल्कुल डांटना पड़ जाता है, लेकिन उसमें एक बैलेंस होना चाहिए कि कभी डांट लिया, कभी प्यार से बात समझा दी, कभी चीजों को मैनेज कर दिया, ठीक है। ज्यादा टाइम पेरेंट्स ने अपनी मनवा ली बच्चों से, कभी बच्चे की मान ली, अगर बहुत ज्यादा कोई बच्चे की नाजायज या इलॉजिकल डिमांड नहीं है तो कभी बच्चे की मान ली, ज्यादा अपनी मनवा ली। ये एक सिनेरियो जो है ये रियलिस्टिक और असल चीज है कि हमें इस तरह से बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। अब दूसरी बात, यहाँ पे डांट डपट का ये देखा गया कि बाज़ औक़ात असल में जो इसके पीछे फिलॉसफी है, जो इसके पीछे लॉजिक है, वो ये है कि हम बच्चों को डांटते हैं उनके फायदे के लिए, उनकी भलाई के लिए। लेकिन देखने में ये आया है कि पेरेंट्स जो हैं वो जज्बाती तौर पे बच्चे को बहुत डांट रहे होते हैं। उनकी ज्यादातर पेरेंट्स की डांट से ये लग रहा होता है कि ये बच्चे को उसकी इस्लाह की बजाय अपने किसी गुस्से में डांट रहे हैं कि बच्चे ने कुछ किया और उनको उस पर गुस्सा आ गया। वही बात जो कि बड़े आराम से, बड़े प्यार से हो सकती थी, अपने गुस्से में पेरेंट्स ने डांट दिया या ज्यादा डांट दिया। उसके अलावा अगर कोई पेरेंट है, उसको कोई लाइफ में कोई मसला है, कोई फ्रस्ट्रेशन है जो कि आमतौर पे लाइफ में चलती रहती है, तो उसमें देखने में ये आया है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पे निकालते हैं, उनको बहुत ज्यादा डांटते हैं। ये भी एक बिल्कुल बच्चों के लिए गलत बात है, ये एक डिफरेंट किस्म है डांट की। इसके अलावा अक्सर जो मेरे एक्सपीरियंस में ये आया है, जो मैं पेरेंट्स को स्ट्रांगली बिल्कुल इसको नॉट रिकमेंड करता हूं कि कभी बच्चों को ऐसे ना डांटे। अक्सर डांट में पेरेंट्स बच्चों को ऐसी बातें कह देते हैं जो कि उनकी मेंटल अपब्रिंगिंग और हेल्थ के
पेरेंट्स बच्चों को बाद का डांट में कोसना शुरू कर देते हैं। वो कोसना और उनको इस तरह से क्रिटिसाइज करना बच्चों को शुरू कर देते हैं कि वो बच्चे का उस वक्त सेल्फ कॉन्सेप्ट बन रहा होता है। हर एक का हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि हम अपने बारे में क्या राय हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या बात खुद से करते हैं, जिसको हम थिंकिंग कहते हैं। दुनिया का हर इंसान सोचता है इस तरह से। बिल्कुल ऐसी है, वो उस लिहाज से हो जाती है कि बच्चे जो हैं अपने आप को उस सिनेरियो में सोचने लग जाते हैं जिस सिनेरियो में उनके पेरेंट्स उनको कर रहे होते हैं, उनको अल्फाजों के थ्रू। तो इसके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, देखते